नजरबंद होया तेहें आरो एटा खबर रे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल तेहें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दाय और ओना प्रेस कॉन्फ्रेंस खन दिसोम रेन मारांग मंत्री नरेंद्र मोदी और तालमा सरकार ठेन आरदास आकना जे दिसोम रेना जहां तिनाग गे नोट मेना आकादा ओना करे गणेश और लक्ष्मी बोंगा चितर को लगावमा नीत जहां लेका महात्मा गांधी फोटो मेना आकादा ठीक उनका गे नितो मिटंग साइड रे मेदुमित सेट गणेश और लक्ष्मी बोंगा चितर हो जाते लगाव हुयुमा। जैसा मैंने कहा कि अगर इंडोनेशिया कर सकता है, इंडोनेशिया ने भी श्री गणेश जी को चुना, तो हम भी कर सकते हैं, हमारे देश में भी हो सकता है। और लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी हैं जिनको समृद्धि और संपन्नता की देवी माना गया है। आरोप लगाने वाले तो 100 आरोप लगाएंगे, आरोप लगाने दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी से भी बात कर लीजिए। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बात की, सब लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया और ये होना चाहिए। सर, एक तरफ आपकी अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या कोई प्रस्ताव उन्होंने भेजी किस तरीके से? मैं कल परसों में उनको एक चिट्ठी लिखूंगा, कल या परसों, और उस चिट्ठी के माध्यम से भी मैं उनसे अपील करूंगा। सर, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव भी अब कभी भी घोषित हो सकते हैं, इसको लेकर पार्टी क्या तैयारी है? हम पूरी तरह से तैयार हैं और इन लोगों ने जितने भी एफर्ट्स किए चुनाव टालने के, गलत तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन किया, बता रहे हैं इस तरह से कर दिया कि बीजेपी का एरिया एक साथ कर दिया, दूसरे वोट एक साथ कर दिया, जो मर्जी कर लेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता इनको नकारने वाली है। ये लोग बहुत सारी कोशिशें करेंगे। जो भी असुरी शक्तियां होती हैं वो सच को दबाने के लिए, ईमानदारी को दबाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। ये सब, जैसे मैंने कहा, ये सब असुरी शक्तियां हैं जो हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, और ये जितना मर्जी कुछ कर ले, ये जनता को दबा नहीं सकती। जनता की आवाज़ है। जनता, दिल्ली की जनता ने देखा कि आम आदमी पार्टी को स्कूलों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। आम आदमी पार्टी को अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने अस्पताल अच्छे कर दिए। तो अब दिल्ली की जनता कह रही है एक बार इनको सफाई की भी जिम्मेदारी देंगे हम। तो जनता मन बना चुकी है, ये जो मर्जी कर ले, जनता की इच्छा को नहीं दबा सकते, सच को नहीं दबा सकते, ईमानदारी को नहीं दबा सकते। दिल्ली के लोगों ने पिछले कुछ सालों में प्रदूषण के ऊपर काफ़ी काम किया है, काफ़ी मेहनत की है। उसकी वजह से प्रदूषण में गिरावट आई है, ये अच्छी बात है। प्रदूषण बढ़ा नहीं है। अक्सर देखा गया कि जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ता जाता है, ज़्यादा व्हीकल्स आते हैं सड़क पे और प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की बजाय कम होने लगा है। ये दिखाता है कि हमारे एफर्ट्स सही दिशा में हैं। उन एफर्ट्स में और तेज़ी करने की ज़रूरत है। जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक हैं, लेकिन हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं। अभी हमें और भी बहुत आगे जाने की ज़रूरत है, और हम दिल्ली को दुनिया का सबसे क्लीन एयर वाला शहर बनाएंगे। जनता चुनाव लड़ेगी, आप देखिएगा। दिल्ली की जनता इधर चुनाव लड़ेगी और गुजरात की जनता उधर चुनाव लड़ेगी। इधर दिल्ली की जनता इनके 15 साल से के कुशासन से दुखी है, उधर गुजरात की जनता इनके 27 साल के कुशासन से दुखी है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप इनसे पूछ लीजिएगा, ये भी पीसी करते हैं रोज, कि 15 साल के शासन में बीजेपी ने एमसीडी में एक काम करा हो इन्होंने? मैं चैलेंज करता हूं आज, एक अच्छा काम गिना दें कि हमने 15 साल में ये एक अच्छा काम करा है। एक काम। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से दिल्ली नगर निगम में काम कर रही है, एक काम गिना दें जो इन्होंने अच्छा किया। गुजरात में 27 साल से काम कर रहे हैं, एक काम गिना दें जो इन्होंने अच्छा किया। और आम आदमी पार्टी ने 7 साल में क्या अच्छे काम किया, बाहर सड़क पे चले जाना, किसी आदमी से पूछ लेना केजरीवाल ने, कि वो आपको गिना देगा। अब बोन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है ने अनुवा प्रेस कॉन्फ्रेंस तालाते आम आदमी पार्टी दिल्ली रे जहां तिनगे नापाय कमी हो रको कोरावा कदा ओना इदिकाते कथाय राकाब केदा और ओना साउते होड़ ने तो साधारण होड़ को बाडाय चाबा कदा जे आम आदमी पार्टी होड़ को साधारण होड़ लगिते नापाय कमीएदा अनुवा साउते आरो अडी आयमा कथा के रोड़ा कदा और नुआ इदिकाते के सामेलाय से इबन बाडाया और ओना खातिर इंशाल्लाह ने तो फोन कॉल रे जुपड़ा मेना ट्राइब टीवी रिपोर्टर कोलकाता खन राजीव दत्त। राजीव दा, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल প্রেস কনফারেন্স করেছেন, কি বললেন উনি এই প্রেস কনফারেন্সে? দেখো, আজকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি এক নতুন দাবি তুলেছেন যে
আমাদের যে নোট আছে অর্থাৎ কারেন্সি আছে যেগুলো চালু আছে সেগুলোতে লক্ষ্মী এবং গণেশের ছবি দিয়ে নোট তৈরি করা হোক। যদিও যে নোট জানো যে আমাদের নোটে মূলত নোটগুলোতে গান্ধীজির ছবি আছে এবং সেই স্বাধীনতার পর থেকেই সেই গান্ধীজির যেহেতু জাতির জনক এবং সেই কারণেই কিন্তু জাতির জনকের ছবি রাখা হয়। তো আজকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের একটাই দাবি যে নোট বাতিল, যে গান্ধীজির ছবি আছে যে নোট সেগুলো বাতিলের তিনি দাবি জানাচ্ছেন না, যে আস্তে আস্তে নতুন যে কারেন্সি গুলো অর্থাৎ নতুন যে টাকা ছাপানো হবে সেই টাকা হচ্ছে লক্ষ্মী এবং গণেশের ছবি রাখা হোক। তার যুক্তিও তিনি দেখিয়েছেন যে কেন তিনি কথা বললেন যে লক্ষ্মীর ছবি, লক্ষ্মী হচ্ছে আমাদের ধন সম্পত্তির দেবী, একইভাবে গণেশ ও ধন সম্পত্তির দেবতা। অর্থাৎ এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের ছবিটা রাখাই যুক্তিযুক্ত বলে তার মত এবং তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন যে অন্তত করে নতুন যে কারেন্সি অর্থাৎ নতুন যে নোট ছাপা হবে সেই ছাপা নোটে কিন্তু যেন লক্ষ্মী এবং গণেশের ছবি রাখা হয় এবং ধীরে ধীরে যে গান্ধীজির যে নোট সেগুলো আস্তে আস্তে গান্ধীর ছবি আর যেন না থাকে, এইটা নতুন করে লক্ষ্মী এবং গণেশের ছবি ছাপা হোক। তাতে তিনি তার যুক্তিটা যেতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত নিক। কারণ আমরা লক্ষ্মীতে পুজো করি যে ভারতবাসীরা মানে তারা এবং গণেশকে দেবতা ধন সম্পত্তি দেবতা রূপে পূজা করি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের যেহেতু মানে তাদের ছবিটা লাগাই যথোপযুক্ত হবে বলে তিনি মনে করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি একটু যুক্তি দেখিয়েছেন যে ইন্দোনেশিয়ায় সেখানে মুসলিম কান্ট্রি 85%, সেখানে মুসলিম সংখ্যালঘু যদি বলো 2%, তো সেই জায়গায় হিন্দু অর্থাৎ হিন্দু 2%, সেই জায়গায় কিন্তু সেখানকার কারেন্সিতে ইন্দোনেশিয়ার কারেন্সিতে সেখানে কিন্তু গণেশের মানে ধন সম্পত্তির দেবতা হিসেবে গণেশের ছবি লাগানো আছে। সেই জায়গায় আমাদের ভারতীয় নোটে কেন লক্ষ্মী এবং গণেশের ছবি থাকবে না সেই প্রশ্ন তুলেছেন। একটি জিনিস আমি জানিয়ে রাখি যে এই দাবি কিন্তু আগেও উঠেছে, অবশ্য হিন্দু মহাসভা তারা আগেই দাবি তুলেছে যে গান্ধীজি কেন নোটে, গান্ধীজি কেন, গান্ধীর পরিবর্তে কিন্তু তারা নেতাজির ছবি রাখা হোক, ছবি দেওয়া হোক, এই দাবি তারা তুলেছিলেন। যদিও সেই দাবি কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে তারা সেই দাবি থেকে ততটা জোরালোভাবে উপস্থাপিত করেনি, কিন্তু সেই দাবি থেকে তারা সরেননি। কারণ তাদের বক্তব্য ছিল যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজির থেকে নেতাজির ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়, তাই কেন শুধু গান্ধীজিকেই কেন নোটে রাখা হবে, সেক্ষেত্রে নেতাজির ছবি দ্বারা রাখা হোক। যদিও এই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই দাবি নিয়ে এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তারা কিন্তু কেউ মুখ খোলেনি, একমাত্র আম আদমি পার্টির নেতা তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তিনি এই বিষয়ে আজকে সরব হলেন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো নিশ্চয়ই অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়া পাবো। তবে একটা জিনিস যেটা বলতে হয় যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের যে দাবি সেই দাবি কিন্তু যুক্তিসঙ্গত বলে মানে মনে করছেন অনেক বিশেষজ্ঞ, যে কারণ আমরা ধনলক্ষ্মী বলে দেবী লক্ষ্মীকে পুজো করি, আমরা কিন্তু পুজো করি গণেশকে, সেই জায়গায় কেন মানে লক্ষ্মী এবং গণেশকে রাখা হবে না। যদিও ভারত বা সংবিধান বিশেষজ্ঞ যারা আছেন তাদের বক্তব্য যে ভারতীয় নোটে মূলত স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ইংরেজদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার পর যে স্বাধীনতা আন্দোলনে মানে আমাদের যে কারেন্সি আমরা ভারতবর্ষে চালু হয় সেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে তাদের যে অবদান সেই অবদানের কথা মনে রেখেই কিন্তু গান্ধীজির ছবিকে আমাদের নোটে কারেন্সিতে ব্যবহার করা হয় এবং সেটা ধরো 1946 সাল থেকে কিন্তু এই কারেন্সি চালু হয়েছে এবং তখন থেকেই কিন্তু গান্ধীজির ছবি চালু আছে। যদিও বারবার করে বিভিন্ন স্তরে জাতীয় হিন্দু মহাসভা সে দাবি করলো, বিভিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে দাবি উঠেছিল যে নোট অন্তর্গত চেঞ্জ হোক, কারেন্সি নোটে একই মুখ কেন যাবে, এই বিষয়টা কিন্তু দাবি উঠেছিল। যদিও সেক্ষেত্রে পরবর্তীকালে সেই দাবি জোরালো ছিল না। আজকে কিন্তু দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে দিল্লির মুখ্য অরবিন্দ কেজরিওয়াল তিনি জোরালো ভাবে দাবি করলেন যেটা যে লক্ষ্মী এবং গণেশের ছবি আমাদের যে টাকা সেই টাকাতে চালু হোক। ধন্যবাদ রাজীব দা। আবু ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱱᱳᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱳᱴ ᱨᱮ ᱡᱟᱛᱮ লক্ষ্মী আর গণেশাᱜ ফটো হো ছাপা হুᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱟᱵᱤ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱤল্ᱞᱤ ᱥᱤᱮᱢ ᱚᱨᱵᱤন্দ ᱠᱮᱡᱨᱤᱣᱟᱞ। ᱩᱱᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ আর ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤ ᱟᱨ ᱜᱚᱱᱮশ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱱ ᱥᱚᱢᱯᱚᱫ ᱨᱮᱱ ᱫᱮᱵᱚᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ
भारतीय नोट रे नुकिना फोटो लाठा दरकार काना